सिंहटा हाथ मुठा को आसीगला कई शिकार कण तकु छाड़ी दिए मु तते छाड़ी देवी छी 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 एमिति कथाबार्ता करिबा तमको तिने लाज लागने आशा परि मु तम गुटे भौणी भाई भौणी को एमिति कथा करिबा पई तम जीवटा के अटकी गलानी विवेक तमको बाधा देलानी अगर से भाई भौणी रो फास्ट को बंद कर तोते नहीं मो गुरु पाखरे पहुंचे देले मो गुरु रो मनटा पूरा खुश होई हम खाली पैकेट पूरा फुल है मोरे खाली मद बोतल नली पानी रे सोहली उठिए खाली सोहली उठियो मोहन तो किछि दोष नहीं काहे के कमे दुसटा तोर नुहे दुस होची तो भाई अकुश मोहन तो भाई मो भूणी रो मुंडो ताको पूरा खराब करदी मो भूणी रो इज्जत ताको कांदडरे निलाम करदी ठीक से मी मु तते नहीं मो गुरु पाखरे पहुंचे औताबरे तो नारी कोतनामरा डिंगुरावाजी औ तो भाई मोरे कोलाबुरी जीवाला तो भाई जानी रखिवा इच्छा मंत्र न जानी सातो गातरे हातो मारी दिने ना दिने चुट्टो खाइबा को हुए चुट्टा अला सुनी अला देखिले मोर पूरा दीवाना वाला सुना पंचुरी भीतरे रखी अंकुर देई खाली फुस्सा मनेइबो फुस्सा আর তুই তারপরে গাইবো তো খালি রাম নাম राम नाम राम नाम अबे सुन चिल्ले चिल्ला चिल्ले अलवा चिल्ला मते रक्षा ए जोगन हातरू मते गंचा लोग केही आसीबे केही सुनिबे ए जोगन भयरे एटाकू केही आसीबे भले कहू तू रास्ता छाड़ी दियो मुझे तार तार आकाश भाई और संतोष भाई ने जाने ना तोमर अवस्था कोन अवस्था का चिंता करी माने तो केही जानिबे नी बोली ओते सेई फल मार्केट पाखरो फलो करू এইটা হচ্ছে ঠিক মুকা এই জায়গারু মুটাতে চিল্লা ভরি চলবি বড় বয়সা তোর এবারে খিলা ফটা শাড়ি পিন্ধি যেতে দিনি গাঁ দাণ্ডরে বুলিবুকা ମୋ ସହିତ ଚାଲ ମୋ ଗୁରୁ ତତେ ତା ପଞ୍ଚୁରୀ ଭିତରେ ରାଣୀ କରିଦବ ମହାରାଣୀ ହେଲୋ ଚା ହେଲୋ ହେଲୋ
अबे दगन রাস্তা গড়ে নিরজ হবু ফেলা বস্তু তোর মনে রাখা উচিত বাবু ଯୋଉ ନାରୀ ଗୋଟେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭଯାତ୍ରା କରି ଜନ୍ମ କରି ଯୋଉ ନାରୀ ଛାତିର ଅମୃତ ପିଇ ତୁ ବଡ଼ ହେଇ ସେଇଭଳି ନାରୀକୁ ତୁ ବୁଝେଇଲା ବସ୍ତୁ ଅବେ ଜଗନ ନାରୀ ହଉଛି ନିଆଁ ସେଇ ନିଆଁରେ ତୁ ଜଳି ପୁରି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ ବାବୁ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ କେମିତି ନାହିଁ। କହିଥିଲା ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କେମିତି କହିଥିଲା ରାମାୟଣର ରାବଣ ଏମିତି ଜଳି ପୁରି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ଏଠି ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସରଉକାନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଜନା ପରି ଆଉ ଝରା ଫୁଲ ପରି ଆପଣମାନେ ଅକାଳରେ ଝରି ପଡ଼ିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ତୋତେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କରି ଆଜି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ତୋତେ ପୋଲିସରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବି ବାବୁ ମୁଁ 1000 ଥର କହୁଛି ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତ ନାହିଁ कौन है हम दादा कहाँ डिरेक्शन ले उस रावणी को उठेगा बस କହିପାରିବି अबे कौन है କହିପାରିବି